टिकी टिकीरा भी बहुत दे दूचे एरा देखो एरा भल नागियो खाइते मीठा नागियो एरा तो पाकली जाइए ना। जय माँ तारिणी मु तनु स्वागत करछि आपन का एक सुंदर वीडियो रे। तो आज वीडियो रे मु आपन को देखेबी जे गां गल लोक माने सकाल सकाल केमिति जुगाड़ करिकि माने मान ताकर खाइ थांती। मु आपन शेष पर्यंत रुहंतु मु सेपटे कुंदुरी पारुची मु एबे जिबी आ देखेबी केमिति कोन सकाल रो खाइ थांती। हम तो कुंदुरी आ कलरा सब बाड़ी रे अछि तो सेरा को हम खाइ थाउ सब दिन प्राय। तो मु चाहिले आज आपन मान को शेयर कर देबी। तो चलंतु वीडियो को एबे लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एई परिका वीडियो पाइ। तो एपटे बो कुंदुरी पारुची देखंतु काय लो कुंदुरी एठी हां तो खाली डालरा एरा पाकली जाइछि ना कसी अछि एरा रुटी संगे खिया हो ना ना लो ठीक अछि एरा नाली है नहीं कहीं आउ हाँ वाह से तो बड़ी एरा पाची जाइछि बोध हेलो हाँ रुटी संगे खाइबा नहीं कि आउ नहीं डालरा कोनी छिड़े देलु जे इधर देवे दीटा वर्ष साल माने से टिकी टिकीरा भी बहुत दे दूचे एरा देखो एरा भल नागियो खाइते मीठा नागियो एरा तो पाकली जाइए ना बडरा रुटी संगे खिया हम कुंदरी आलू भजा आलू दबु ना कि कौन कर तू तो खाइबु नहीं आलू ना तोर बाहर कर दो तोर बाहर कर दो नहीं चलो आसीगला कुंदरी ना ना केते तुलचु देखिया केते हला बस हे जीवो सकाल सकाल सब आज कौन है कि एते आइटम हाँ आज कुआड़े जीव ऑफिस ऑफिस ना गैरेज हे हम से गैरेज है ऑफिस है आ गरम भात को राती तरकारी तापर बैगन पुड़ा को हमर बड़ी रंका लसुण स्पेशल खाइबाटा नहीं पुणी खरारे बसी के आ कौन कहू ताने बहु पानी दे देलो सुकुआ फुकुआ टे कलु नहीं नहीं ना नहीं हमरा ऐसा नहीं बजरंग वाली भक्त नहीं कि बजरंगी हमें बजरंगी हमरा ऐसा नहीं माने अटाटा दली भी खाई खुआ पुणी आज पंचायत जीव चाउल केते मास दूसरे को 4 मास एका 4 मास कर आज चाउल माने हमर पूरा क्विंटल चाउल आसीबो। तो मु जीवी विक्रम सहित जाके आनिबु आनिला पुणी आज पुणी आंदपुर जीवार अछि बोर मेडिसिन आसीबो बंतरु छोटे ना आलू कुंदरी काटियो बो काटी साने ताको भाजिबो आ गुड़ फुलची कि देखिया देखिया ना ते फुलेनी सेटा देने एटा पाकली जाई नाइ देने जमा पागो ना आंबलिया दामी परिबा इना दामी परिबा आंबलिया ना कि गोटा जेति के अछि तो खाइ के दी परे भी खाइबू ना कुंदरी अछि दामी परिबा एटा तो ठीक केते लो केते 60 टका किलो किलो वाई सरे के पचारंती नै है
ये देखो पूरा कषी कुंदुरीटा माने खाइते बढ़िया लगे ता सहित जो आलूटा दिया हो ना पूरा मस्त लगे रुटी सांगरे स्पेशल एटा हमर सकालिया खानाटा बापा गले किलो कंसा मांजी की कथा ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ କରିବୁ ଥାଉ ମୁଁ ମାଜି ଦେମି ଖରା ଅଛି यूरिया क्रिएटिन जानते किडनी कथा यूरिया क्रिएटिन रु आउ कोन इंडोस्कोपी करी आउ कोन की केते कोन हिट जण पड़े यूरिया क्रिएटिन जानती इंडोस्कोपी लिवर आउ तमरो हार्ट फाट सेरा जाने कटक रे करितला इंडोस्कोपी ସେଇ ଲୋକଟା केते परसेंट कोन किमती सब जणा पड़े हला तार गोटिया केवल यूरिया क्रिएटिन रे जानि हबो यूरिया क्रिएटिन रे कोन हेइची बोली जानिबे हां केते परसेंट हला बोली सेटा परा 4.1 अछि ना 2.1 आ रिपोर्ट କେମିତି ଆଣିବୁ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ରେ ଦେଛୁ ଏଠିକି ଯୋଉ ଯିବୁ ସେଇଟା ଚଳିବ ନା ନା ଶୁଣ ଗତ ପଇସାରେ ଏଠୁ ସିନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିନେ ଏଠିକି ଧରିକି ହଁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କାମ ଯିବୁ। ଦବ ତ ହଜି ଯାଇଛି କଣ କରିବି ସେଇଟା କାମ ଦବ ଆଗେ କେଉଁଝରରୁ ଆସିବା ଖାଲି ହଉଛି ଇଏ କରିଦବୁ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମେଡିସିନ ତ ଅଛି ବନ୍ତ ମେଡିସିନ कोठी अछि ନା ବେ ସେଇ एपटे बो देखो आलूटा काटिदेलानी तो फाइनाल एटा आलू काटिला परे बो ताको भाजिबो देखो केते हे जाई छी एटा तो दी परे भी खाइबू ना जेती काट देलुनी बहुत देह खराब अछि बोली सेपटे बापा भी बासन मानचंती मु एबे अटाटा दळीबी बहुत दीटा कलरा भी नीची लोग आलू कुंदरी सहित बढ़िया लागे तो एपटे बो कढ़ई बसै देछि एटा कोन देखि भाजियो ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ माने पूरा सिंपल रे नै कि वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना बहुत जेमिति कहला पूरा सिंपल वे रे भजा हाजिबो हमर गां गली लोक माने एई परिका पूरा एडजस्ट करिकी माने सकाळ रो खाइबाटा खाइ दियंती पखाळ हो सुआ हो आंबेडा हो कमला हो खाइ खा देबे तबे जे जगह मरे जेते जिबे खाइ साइले पुनी जिबी पंचायत चाउल आनिबा ए पहिला तेल तेल रे कोनी कलु नै लो ଏଇ ସୋରିଷ ତେଲ କରିଦେବା ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ପିଆଜ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦବ ବୋଉ ଏତିକି କୁନ୍ଦୁରି କି ହେଇଯିବ ନା ଏଟା ତ ଖାଇବେ 15 ଜଣ କେତେ ଏତିକି କରୁଛ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ଏବେ ପଡିବ ଜିରା तापर पड़िबो प्याज तो देखंतु एबे पके देइछि बहुत कुंदुरीटा आ आलूटा एटा भी होबा पाई बहुत कम समय लगे ये से 15-20 मिनट भीतर हो जिवो नै कि लोग खाली दी थर आपण घुड़े देबे माने ये पूरा रेडी हो जिवो तापर रुटीटा सेकाबो सेकला माने खाइबो आपण शेष पर्यंत देखंतु एटा माने पूरा सिंपल वे रे ना बेसी मसला ना कोन दिया खाली हल्दी टिके पड़िबो एबे पहिला लूण पास्ता वाला कलर देगी ना देखो ये पूरा टिकी टिकी कलर अच्छे बढ़िया लगे खाइबा एबे बहुत आउ टे घोड़े दब कहीं टे सीझब जल्दी गैसटा भी देखो पूरा मीडियम रे रखी
ପଚିଗଲା ବେଲଣା ପିଡ଼ା ବୋ ଆଣ ଟିକେ ଇଏଟା ଏରେ ରାପି ଦେବା ଲାଗିଛି ଏରା ହଉନି ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା ବାସ୍ନା ବଢି ଆସିଲାଣି ଏବେ କଣ ଦେବୁ ଲୋ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବୁ ନା କଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତୁ ଆମର ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଏଇଠି ରଖୁନୁ ସରିଗଲାଣି ବାଟି ଦେବୁ ଲାଗିଗଲା ନା ପୁରା ବୁଲୁଛି କଣ ଲୋ ଗିରି ଗିରି କୋଉଟା ଗୋଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲୁନୁ ଏନା ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଟିକେ କଡ଼ା କଡ଼ା ଲାଗିବ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଏଟା ହଉଛି ବାଡ଼ି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ କଡ଼ା ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇବୁ ସୁନୁ ଆଜି କଣ ନେଲା ଟିଫିନ୍ ନା ଦେଲି ଟିଫିନ୍ ନେବାକୁ ଇଟିଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଏତିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ୟାକୁ ଆଉ ଦୁଇଥର ଭଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ହେଇଯିବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଦେଇନଥିଲି କିଲୋ ନାଇଁ ଖାଲି ଜିରା ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଓହୋ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଜିରା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ହାଲକା ହାଲକା ବାହାରିଲାଣି ବାସ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ ନାଇଁ କି ସିମିରେ ଦେଇକି ଟିକେ ସିଝିବ ବୋଲି ଏ ଯୋଉ ତମେ ବେଲି ଦେବ ନା ହେଲାନି ଆଉ ବେଲି ଦେବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପୁରୀ ସାଇଜର ବି କରାଯାଉଛି ରୁଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବ ନା କଣ ନାଲି ପଡ଼ିବ ପାଣି ମରିବ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବୋଉ କହିବା କଥା ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହବ ତାପରେ ପାଣି ବି ଟିକେ ମରିବ ମଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା କିଲୋ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲରଟା କେମିତି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଜିରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ନା ବୋଉ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଲାଗିଯିବ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଜିରାର ବି ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଶି ଯାଉଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ବାକି ରହିଲା ଏପଟେ ରୁଟି ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏପଟେ ବୋଉ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ତାୱାକୁ ଏବେ ରୁଟି ବନା ହବ ପରଟା କରୁଛୁ ନା ରୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଲୁଛି ୟାକୁ ନିଆଁରେ ବି ସେକିବୁ ସେକିଦେଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ ଏବେ ଦେଖିବେ ବୋଉ କେମିତି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦବ ରୁଟିଟା ପୁରା ସାଇଜ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଭଜା ଏପଟେ ବାପା କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ପଡ଼େଇ ଦେବ ପିଆଜଟା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ବତେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି
गरमा गरम रोटी भजा भी गरम। विक्रम कलराटा भी बढ़िया लगुच जो कलराटा देइथिबो। तो खाइबार पूरा जमीगला। तो आशा करछि वीडियोटा को आपण बहुत सारा भल पाइबा देबे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो देखा आ गोटे वीडियो रे से पदम विदाय दियंतु।